Game na sila. Oh. Open. Calvo to Calvo. Number 20. Boscon. Sobra sa pagkain. Laba, 2 points. Oh, kasi naglaro na siya. And one. Foul counted. Foul number. Still ball number 8. Number 8, tumatakbo. Number 8, tumasa. Wala. Sumubra sa niya. Number 19. Dalawang beses na nagbe-best player to. Nice. To pull out to number 8. Napas to number 7. 40 second shot lang. To number 19. Wala. Number 7. Rebound. Wala. Number 5. 5 second shot lang. Tumira ng 3 point. Wala. Sobra. Wala. 24 second shot lang. Uy! Power! And pangalawa ka. Second foul and 0-7 daw. Danilo, PG Danilo. Danilo. Lasik. Nice! Huwag ka ng foul. Last boy. Dalawa. Uy! Ah! Papa! Shit! Isa pa! Yes! Uy! Nice! Uy! Very good ka dyan! Huwag ka ng foul. Baba na! Rebound number 5. Pinasa yung 28. Back to number 9 at number 5. Pass to Krillin, the Dragon Ball Z. 3 seconds.
Okay, tira! Bilang! Oh, balik. Diba? Set ulit. 15 seconds shot clock. Number 7. Maga, lapit. Nice! 28. Nasa number 1. Intercepted by 20. Nice Oh, one! very good ka dyan. Score 17-8. Number 19. Kabila ha! Lava pass to number 28. Tinira ng 3. Yes, sir. Pag po natin, 17-11. Nice na po yan. 17-11. 3 minutes and 5 seconds. Labas! Nice! Nice lang, ano lang? 17-11. Rolling of the dice is 125. Tantanan. Number 7. Teacher. Samuel. 20. Yo. About number 7. Number 7. Okay! Pasa. Lawas. Okay! Nice! Hey! Okay! Substitution. Taas ka! Sila to pasok. Easy lang. Score 30-20. Maga. Airforce. Short. Baba! Bawa daw. 14. Baso. Lava. Wala. Bossy. Nawali. James at ng Malaysia. Pinasa yung 28. 28. 10 seconds shot clock. 10 second shot clock. 1 minute and 10 seconds. Laban na naman, kumit. Lato-lato. Sumobra sa piso. Wala. Wala. James Yap pass to number 14. 1 minute. Moises, pinasa yung 28. 28. Wala. Lumang Brad Moises. Isaac. Wala pa rin. Lato-lato. Ginawa mo na si Lato-lato. Oy! Save ball. Seconds pa. 40 seconds shot clock. Sobrano. James Yap ng Malaysia. Hey! Uy, very good ka dyan. Mata! Pasa. Number 4. Foul Lato-lato. Oy! Oras! Alay! Nakuha nila Lato-lato. Pinasa ulit. Wala rin. Sayang. Number 28. Pinasa nino. Pinasa ni number 20. Bossy Gulian. Siya ng may yan. 5 second shot clock. Patay na. Wala. Ayan na. Ay! Wow! Onti yun. Hala. Happy pa yak. Galing. Grabe. Score 20. Dito kasi, parang Shout out pala number 21. Ng Eagles. Babagbaka. Number 18, pass to number 7. Number 7. Dialiman, si number 14. Bola. Charge. Number 14, pinasa kay Bossy. Direct. Ay! Direct. Bossy. Ay! Wala. Sino? Number 18. 18, pinasa kay number 4. Woo! Very good ka dyan. Score 24. Ay! Pinasa na naman sa wala. Ang problema. Time remaining, 7 minutes and 40 seconds. 10 seconds shot. Gi.
5 seconds! Woo! Say. Isa pa! Hawak. Tira! Open! Ruby! Isa pa! Tira! Open! Oh! Ah! Woo! 17. Wala. Yes! Sorry. Lagi na lang. Guys! Lagi na lang. Huy, alagaan yung score niyo, guys. Lumayo. Isda, kuhain nyo. Uy! Good pass. Gerard, may hindi naman yan. Second pa lang. 18. Nagagana ng bola. Pass to number 29. 18. 10 seconds shot na. Pass to number 8. Number 8. Hindi na sumasagot. Uy, very good. Foul. Number. Second foul ka na. Hey! Play mo! Isa lang. Gerard, may skill din naman dyan. Score muna. 6-19. Ng Malaysia. James Yap. Hindi makita. Laba. Walang pinasok si Laba ngayon. Oh! Pinasa to number 20. 28. Dire-diretso. 2 points. Score natin. Umago na. Ayan na. Tumira na natin. Uy! 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 Deep na ball. Time out. Bowlers. Hinga. Defense. Number 19. Laba. Wala. Oh, huwag kang tatalon dyan. Sakit dyan. Ace shot na Malaysia foul. Warning for penalty. Number 12. Standing, Nasmenko. Lang. Wala. First row. Wala. Warning for penalty is na.
Offensive foul. Nice. Uy, very good ka dyan. Ooh, nag-usap na sila. Oh, harap, pula, pula. Airport pa yun. Pasok na pasok. Parang maluwag. Parang naglalakad sa tubig eh, no? Parang nagpapapawis din eh. Foul number 12. Penalty, Vista. Third personal foul, James Jack ng Malaysia. Stop, ref. Penalty. Wala ka ma. Nil. Pasok ka muna. Mabas na eh. Wala ka. Sa inyong mga shoot. Okay, sir. Ay, hirap, makausap. Interview nila. Sino gusto mo may shoutout ko? Nice. Shoutout ko lang sa hindi pa nagbayad ng sa akin naman yun. Wow. Anspo. Lato. Labas muna kayo lahat ng player kasi Anspo yan 2 shot and plus ball possession. Hindi kayo penalty pero Anspo like technical yun. Ha? Oh, lahat. Hindi na ko kayong layup mo. Okay, plus possession ball. 14 second shot left. One minute and 10 seconds for the second quarter remaining time. 20, rebounding number 28. Pasto laba. Nakapasok na rin. Kanina pa yan. Tambak ng 5 beses. Wait lang. 45 seconds. Pass to number 7. Drop to number 28. Same ball. 5 seconds, time out lahat. Binoy wala. Last rebound ulit number 7. Wala pa rin. Rebound number 5. Number 5 to pass 28. natin. Amen. Reverse. Bye, sila. Sab ref. Pasok. Laba. Nice one. Oh my God. 10 seconds. Lato. Galing nun. Very good. Pahinga muna kayo. 3 minutes. Ayun na, back din na ba? Referee! Bakit ako yan na? Kayo official.
Number 29, kanina ba ito video? May pamamaril na lang siya. Tumatakbo yan, maghintay kayo. Wag. Balik. Sige, tira. Sige, balik na. Lakas niyan! Ay! La! Uy! Ang lakas niyan! Sayang. Yun! Ito! Wow! Galing nun ah. Lumalayo na, 20 points na yan. Balik na. Baba. Ay, hey, dalawa. Nice ball! Nice! Gilang. Ano yan? Balik lang. Tapos, nagmamay ka pa. Ang hirap ng sitwasyon. Kate! Oy! Sab. Sab. Lumalayo. MVP. Sorry. Baba lang tayo. Easy lang. Taas ka, Jinex. Taas ka. Balik. Wag titira, wag. 15 second shot na. Wala. Okay. Boss, wag titira, likod. Wala. Hindi mo sila pinakain ng ano. Magandang pagkain. Ayun na. Talagang may sakit yan. Sabi. Gusto niya mahirap. Ha? Wag. Oh, ayan na. Nagsupod na. Hilapin niyo! Okay. Rabel. Hey, let's go. May favorite na yan! Dere-diretso ba? Okay. Tatlo. Ayan na naman si Nato sa kanya! Wala pa rin! Lato! Tumira ba? Wala! Gage yan na Malaysia! Uy! Idol! Sawa ka. Warning of graduation! Gigil si James Yap. Ge. Uy! Nice one. Number 7, pasok. Salamat. Gila. Kalma lang. Lamang tayo. Gila pare. Set mo. Magpo-fourth quarter pa. Labas, balik. 30 second shot lang. 10 second shot lang. Gila. Nice one. Lato, wala. Libre. 20. Oh no! Ge. Hold lang. Hold. Ayan ang number 7. Wala. Sobrang nabibigil. Lato. Wala pa rin.
Nice to 7, nice to pass. Tapos na tapos. Malayo na. Sa katotohanan to. Ano? Lisdak? Parang kulang kayo sa vitamin ngayon ah. Commission! Vitamin down! Ayan na naman si number 7. Good! 5-second shot clock. Oh, very good. Arangan yung simalis. Sira yung simalis. Sira yung simalis. Bakit dalawa na lang dapat ni player niya? 7. 15. Tira mo! Ay, sunod din. Wala na naman. Rebound. Uy! Walang box out. Nice. 20 na pong kalabangan ng Oy, malit, out, malit, out, malit. same ball, same ball. Wala, scoop ko rin. Huwag ka kasi tumakbo. Three-point! Lavandera. Relax lang, relax. Number 19, 3-point. Number 8, number 8 ba? Babawi, babawi si number 8. 3-point! Balik. Ayan na naman. Lava! 20. 39. Oh! Last 2 minutes! Traveling! Seven na naman! Bibinsin na yan. Lumalapit na! Gabi! Second shot lang. Tumira na naman ang 3-point. Wala. Mama! Pumasok. Review, review. Nakuha ka video, nakuha ka video. Ito sa ating photo ba? Ano? Warning on penalty and bagong katupan ng tinapay siya, bakit tumakay? Ay! O yan na, lumalapit na. Resi na lang. Lumalapit na. Wala. Bawi. 15 second shot lang. Ayan na naman, tumira na naman ang 3 points. Sobrang lobo niyan. Uy! Nasa iyo. Ay! Pasok pa rin. Talagang swerte. Hindi makakuha ng rebound ng Bigda. Wala kayo, 6-footer! Sa kanila na. Wow, penalty. Nice rap. Number 8 foul. Para ka 6'5 eh. Hirap ang hulak. Second team foul, penalty. Kala. Wala. Hoy, kunin yung bola. Bola. White House sa likod. Wrong. 20 seconds remaining for the third quarter. Oh. 12 seconds.
swerte pati oras tayo. Madali ni bola, trapas mo ito. Magaling itong batang to. Number, ano ba yan? Yan siya. 20. Number 29? Ha? Number 29. Oh! Ay, tulang! Bola, bola! Coach, balik! Asa naman, coach? Ay! Sayang, sayang. 51-50. Ulan. Teka, teka, hold on, hold. Ooh, perfect. Three na. Uy. Yes, Kajan, very good. Gina, pasa na. Oo. Tira, 3 points. Shot clock, 14 seconds. That was good. Stop. Okay.
Second shot clock. Uy! Warning penalty. Dapat kamu sila to nato. Nice. Sila. 10-second shot clock. Uy! Uy! Last 4 minutes. Sila. Very good ka dyan. Uy! Sayang, sayang. Wala tayong dalawa. Ibigay mo na. Sila. Apoy, patay. Dito talaga ako. Oh. Nako! Nice! 3 minutes, 40 seconds. Ten-second shot clock. Time out. Cancel, time out. Ah! Defense, defense. Huh? Okay. Paran, yung kuha na, last 10 na, 8 na lang. Hinay lang! 70-63. 70-63. .28, third personal foul. Third team foul. Shout out Dongjin. Shot lang, Brad. Ooh!
very good ka dyan. Taisa! Ay. Ah! Yes, very good! Very good. Uy! Uy! Last 1 minute, 45 seconds. 10 seconds shot clock. 4. Last 1 minute, 25 seconds. Oh! Stepping ha, stepping. Stepping, boy. Yes. Hinay lang kay Tenra. Last 1 minute. Pa. Warning for penalty, Vista. Penalty. Si Sa mukha. Uy, very good ka dyan. Ka-inspired ba aning Panoy, Serranoy? 40 seconds remaining. 4-3, wala. Last 35 seconds of the game. Score 77-66. Lamang ang Taisa. 20 seconds remaining. 16, 15, 14, wala, 13, 12, 11, tinapon sa labas. Remaining 8 seconds of the game. Lamang pa rin ang Yes! Nice! Yay!